नहीं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। माछ धरा हम पसंद सब आमर नहीं जाऊँ हांडी खंडी हांडी दीटा धरी चलते मन खुशी धरी बड़ बड़ माछ धरिए बड़ बड़ Идем дальше. Идем дальше. भुवनेश्वर आसछथि माछ धराली बड़ बड़ माछ धराली ये सब आसछथि राति सारा शुई ना मु उठी दिल के तल जान नहीं किंतु सोई पड़लुनी से तो देखिली मु उठती तो ये सोई पड़ला भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ बुलवा कहीं बर्तमान आम आस पहुंची गलु आम गड़िया पाखे आम राति काली पानी पड़ता गड़िया अतड़ा खाई मटर कथा पर हम एटा कार सेटा कार चिन्ह जमी अतड़ा खाई तलू खसि और नाम नहीं गड़िया माछ पानी कमी जाइए टोटाली तो कड़ा ये किया है कि देखो ये बड़ माछ धराड़ी बड़ बड़ माछ धराड़ी ये जो डाक्टर सार आमर ये भी आई कटक माछ धरिया कटक ये सुधाकर साहब हमारा गाँव रन बाल्टी पानी टाड़ी अच्छा माछ खाली वीडियो करे तो व्यस्त पानी सब रिटर्न आउची पूरा रिटर्न आस कौन कर ऊपर उठे डिलीवरी पाई गोटे दे किले वेरी ठक्कर नुहे मजे सिलाई सिलाई वेरी ठक्कर नुहे मजे ठीक कथा भाई सिलाई ठक्कर नुहे सिलाई वेरी ठक्कर सिलाई ठक्कर नुहे पछाड़ बाउंसटा जो ये पड़ नहीं पछाड़ जो क्रीड़ा पड़ी से बांध दियो नहीं 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 भाई नहीं बाउंस नहीं से जाऊ नहीं तलक तो
ଭଣଜା ନେ ଇଟା ସେଇଠି ସୁତୁଲିଆ ପଛଟା ଅଛି ଦେଲା ସଦେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ନା ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ସେ ପର ମାଡୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳୁ ଦଉନ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳୁ ଦିଅ ତୁ ତ ନହେଲେ କଟକ ରହିଛୁ ଆଉ ଏ ତ କଟକ ରହିଛି ତୁ କୋଉଠି ରହିଛୁ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି ଠିକ କଥା ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି ଏ ମହାପୁରୁଷ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାହାରା କରିଦେବାନି ବୁଝିପାରୁଛୁ ପାଖେ ରହିଲେ ପୁକୁରଟା ଭଲ ବାଟରେ ଏତେ ବଳ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତଳେ ଦେବି କଣ ପାଇଁ पेल 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 छाड़ू पेल हाँ बास भुवनेश्वर आसिकी ना बढ़िया काम कर ये तो बाबू आम ठिया बाबू आकर हाथ दे बाबू ये कटक कटक पछाड़ दे पड़ी पसंद हांडी पानी दरकार भवानपुर को पड़ी नामू कही नामू कही एमती क्या फुटबॉल जो अतटा रही है ना भाई हाथे तलू खसता आउ जन जा पड़ो तिल जा चलो जा 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 जल्दी करना जा
ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କର। ଏଇଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛ ଧରା ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାମଟା କି କରିବ ଗେଲା ଭାବୁଛି ନା କେତେ ପତି ଜାଣିଛି ସେ କମ ଭୂମିକମ୍ପ ମଝିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ତ ପାନ କିଏ ଖାଇଲା ଜାଗା ଧରିଯିବା ତମେ ତ ପାନ କିଏ ଖାଇଲା କାମ କର ହେ ସେଠୁ ଖୋଲିଦିଅ କାଇଁ ଉଠଉନ ଯିବା ପାଇଲେନ ତଳ ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ଧରିଯିବା ତ ଉଠଉନ ଧର ଲାଇନ ଗୁଞ୍ଜିଲ ହଁ ନାଇଁ ଲାଇନ କାଇଁ ବୁଲି ଏ ଲୁହା ଟାଣୁନ ପସନ୍ଦ ସେ ଲୁହା ଭିତରେ ହାତ ଉପରେ ଟେକୁନ ଲୁହା ପାଇନେ ଗେଲା ଲାଗିଛି ଲୁହା ଆଉ ଲୁହା ଆଉ ତଳେ ମାନେ ମାଟି ତାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୁହାକୁ ଦିପଟେ ହାତ ନବ ଟେକିଲେ ହବ ନା ଟେକୁନ ଲୁହା ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଲୁହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ବି ଅଛି ଲୁହା ତାର ଗେନ୍ଦାକୁ ସେଇଠି ବଇଛି ତ କହୁନୁ କହୁନୁ अच्छा ଲୁହା ଦି ଏପଟେ ହାତ ପରେ ଟେକିଲେ ହବ ନା ସେମିତି ଟେକିଲେ ହବ ନା ଭଲ ହେଲେ ତା ତାଡ଼ିରେ ସେଠି ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ତାଡ଼ି ଇଏ ବାହାରିଲେ ତ ତମେ ଉଠ ଜାଣିନ ତମେ ଏଇଟା ବୋଧେ ରାସ୍ତାଟା ବୁଲେଟ କିଏ ଉଠାଇଲା ଜାଗା ସାଇଡ୍ ଉଠ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ଜଣେ ରହିବ
हे प्रभु वीडियो के अंदर हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया गामछा भी खुल गया मेरा लेंटी ये देखिए केते बाटी दियो आ बाटी आलो बड़े गली सब किलो पड़ा ଜଣା ପଡିବ ନା ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ फाइव एक्स दूँ मैं क्या जाएगा सिक्स एक्स फ्लाइट है कौन